बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका अपना माहिर हैवाना डॉक्टर मोहम्मद आरिफ। आपका अपना लाइफस्टाइल हेल्थ चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है सब किसान भाई खैरियत से होंगे। हमारा जो प्रोग्राम है कटड़े बछड़े पालें और लाखों कमाएं, इसमें पहला हिस्सा है प्रोग्राम का। इसमें हम आपको बताएंगे कि कटड़ा बछड़ा जो है एक दिन का, उसकी हिफाजत कैसे करनी है आपने। यानी कि आज जो भैंस ने कटा या बच्चा दिया है तो जो पहला 1 घंटा है वो बहुत अहम तरीन है। उस 1 घंटे में आपने जो काम सर अंजाम देने हैं उसके बारे में आपको बताएंगे, ताकि आपका जानवर जो है वो मुकम्मल तौर पर सेहतमंद रहे और अपनी पैदावार पूरी वज़न की शक्ल में आपको दे। तो आइए देखते हैं कि ये पहले दिन का कटड़ा बछड़ा जो है इसकी हमने हिफाजत कैसे करनी है। वीडियो का जो मौजू है कटड़े बछड़े पालें लाखों कमाएं, आज इसका पहला हिस्सा आपके साथ शेयर होगा। और इसका जो पहला स्टेप है वो ये है कि नौज़ायदा कटड़े जो कभी पैदा हुए हैं इनकी हिफाजत कैसे करनी है। क्योंकि जो नौज़ायदा कटड़े और बछड़े हैं इनकी पैदाइश के पहले 2 घंटे उनकी ज़िंदगी के लिए बहुत अहम तरीन होते हैं, क्योंकि इसी पर उनकी सारी ज़िंदगी की पैदावार जो कि गोश्त की शक्ल में होगी उसका इन्हिसार होता है। जो ही कटड़े या बछड़े की पैदाइश हो तो उसकी नाक और मुंह को अच्छी तरह से साफ़ करें। यानी कि उसके नाक में और मुंह में जो म्यूकस यानी कि बलगम होती है उसको आप उंगली से हाथ की मदद से अच्छी तरह से साफ़ करें। इसका मकसद ये है कि बच्चे का जो सांस है वो आसानी से जारी हो सके और सांस की तकलीफ़ और उससे पैदाशुदा जो मसाइल हैं, पेचीदगी हैं, उनसे बचा जा सके। अगर किसी वजह से जानवर जो है वो अपना सांस कटड़ा बछड़ा जो है ना ले सके तो आप उसको उल्टा लटाइए, टांगें उसकी ऊपर की तरफ हों और अगली दोनों टांगों के दरमियान हाथ की जो हथेलियां हैं वो रख के उसको 2-3 बार दबाएं और उससे सांस जो है वो चलना इंशाल्लाह शुरू हो जाता है। दूसरा जो स्टेप है उसमें गाय या भैंस को अपने बच्चे को उसको चाटने दें, ताकि बच्चे के जिस्म पर जो म्यूकस लगी हुई है यानी कि जो उस पर बलगम लगी हुई है वो सारी साफ़ हो जाए। इसका मकसद ये होता है ताकि बच्चे की जिल्द जो है वो जल्द खुश्क हो जाए और जिस्म में खून की जो रवानी है वो भी अच्छी तरह से हो जाए। इसका फ़ायदा ये होगा कि बच्चा जो है वो जल्द उठेगा और चलने फिरने के काबिल हो जाएगा, क्योंकि बच्चा जब चलने फिरने के काबिल होगा तो ज़ाहिर है फिर ही वो दूध पिएगा। अगर किसी वजह से जानवर जो है जैसे कोई पहलन झोटियाँ और वैड़ियाँ होती हैं अपने बच्चे को ना चाटें तो ऐसी सूरत में आप बोरी जो है जिसमें वैसे आलू वाली बोरी होती है, इस तरह की जो बोरी है पटसन की बोरी, इससे आप अच्छी तरह से उसके जिस्म को साफ़ करें, क्योंकि पटसन की बोरी खुरदरी होती है और जिस्म को अच्छी तरह से साफ़ करती है और खून की जो रवानी है वो भी तेज़ हो जाती है। अगर सर्दी का मौसम हो तो कोशिश कीजिए कि बच्चे को ठंड ना लगे और बंद कमरे में आप ये अमल कीजिए, और हो सके तो कमरे में हीटर या कोयलों का बंदोबस्त भी करें। इसके बाद जो दूसरा अहम काम है वो है कटड़े या बछड़े की आंवल, जिसको हम नाड़ू बोलते हैं, इसकी तरफ तवज्जो करें और इसको जिस्म से 2 इंच के फासले से मजबूत धागे से बांधें और बंधी हुई जगह से 1 इंच नीचे से उसको काट दें। आंवल यानी कि जो नाड़ू होता है ये जिस्म में ऐसा हिस्सा है कि यहाँ से जरासीमों का जो बेशुमार किस्म का क्लम्प है वो जानवर के अंदर यहीं से जाता है और मुख्तलिफ बीमारियों का अवाइल उम्र में ही सबब बन जाता है। इस जगह पे बाज़ का फोड़ा बन जाता है जिसमें पस बन जाती है। जानवर के जो जोड़ हैं उनमें जरासीमों का हमला जो है जोड़ सूज जाते हैं, निमोनिया हो जाता है, पेचस लग जाते हैं। आंवल को आप टिंचर आयोडीन या पायोडीन से अच्छी तरह से साफ़ करें और उसके बाद उसके ऊपर टिंचर आयोडीन या पायोडीन का लेप कर दें, ताकि किसी किस्म के जो इन्फेक्शन है वो ना हो। दिन में 2 मरतबा ये अमल करें और 1 हफ्ते तक इसको सुबह शाम लगाएं। इससे यह है कि आंवल जो है जल्द खुश्क हो जाएगी और सुकड़ के बिल्कुल छोटी हो जाएगी, जिस्म के साथ जुड़ जाएगी। ये सब मुकम्मल करने के बाद अहम तरीन काम की तरफ आ जाएं, और ये अहम तरीन जो काम है
یہی آج کی ویڈیو کا ایک اہم حصہ ہے، اور یہ ہے کہ نوزائیدہ کٹڑے بچڑے جو ہیں ان کو کولسٹرم یعنی کہ بوہلی، جسے کہ ہم پہلا دودھ کہتے ہیں، پلانے کا عمل ہے۔ کسان بھائیو یاد رکھیے، جب بچہ جنم لیتا ہے تو اس بچے میں یعنی کہ کٹڑے بچڑے میں بیماریوں کے خلاف لڑنے کی جو قوت مدافعت ہے وہ بالکل صفر ہوتی ہے، یعنی کہ اس ٹائم اس کو ہر بیماری کا حملہ ہونا، آپ کہہ لیں کہ ایسے ہی ہے جیسے اس کے اوپر ہی بیماری پڑی ہوئی ہے۔ لیکن قدرت نے اس کا انتظام بھی کیا ہوا ہے، قدرت نے اس کا انتظام بوہلی کی شکل میں کیا ہے، یعنی کہ پہلے دودھ کی شکل میں کیا ہے۔ بوہلی میں ایسے اہم ترین اجزاء ہوتے ہیں جو کٹڑے بچڑے کو ہر اس بیماری سے بچاتے ہیں جو کہ اس کی ماں کو اپنی زندگی میں لگ چکے ہیں۔ بوہلی یعنی کہ پہلا دودھ جو ہے کٹڑے بچڑے کو پیدائش کے 1 گھنٹہ کے اندر اندر پلا دیں، کیونکہ جوں دیر ہوتی جائے گی تو انتڑیوں میں بوہلی کا جذب ہونا کم ہوتا جائے گا، کیونکہ انتڑی کے سراغ تھوڑے کھلے ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ یہ تنگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جو بوہلی ہے یہ جذب نہیں ہوتی۔ خوراک کے طور پر تو یہ کام کرے گی، لیکن بیماریوں کے خلاف لڑنے کا جو کام ہے وہ نہیں ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ بوہلی کا اثر کم ہوتا چلا جائے گا۔ کٹڑے اور بچڑوں کو 1 سے 2 گھنٹہ میں 2 لیٹر تک جو بوہلی ہے وہ ایک پہلی مرتبہ پلا دیں وزن کے لحاظ سے۔ اگر بچہ بوہلی نہیں پی سکتا تو اسے سرنج کی مدد سے آپ پلائیں۔ عموماً ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم پلائیں کتنی بولی، تو یہ جسم کا 10% حصہ جو ہے، مثال کے طور پہ اگر کٹڑے یا بچڑے کا وزن 40 کلو ہے تو اس کو 4 کلو بولی بنے گی، جو کہ آپ نے 24 گھنٹے میں پلانی ہے، لیکن پہلی مرتبہ آپ نے 2 لیٹر اس کو ایک دم پلا دینی ہے، تاکہ زیادہ مقدار میں بولی کا جو بیماریوں کے خلاف اثر ہے، یعنی کہ اس کے جو امیونوگلوبولنز ہیں وہ اندر چلے جائیں۔ 24 گھنٹوں کے بعد بوہلی جانور کے جسم میں بالکل جذب نہیں ہوتی، ایسا جانور چند ہی دنوں میں مختلف بیماریوں کی وجہ سے مر جاتا ہے۔ بوہلی کا جو اثر ہے یہ 3 ماہ تک رہتا ہے، اور 3 ماہ کے دوران جانور کا اپنا قوت مدافعت کا جو نظام ہے وہ قدرت جو ہے اس کو بنا دیتی ہیں، اور وہ بیماریوں کے خلاف لڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ دوسرے ایک اہم ترین آپ کو بات بتاؤں کہ اگر آپ کے ڈیرے پر یا فارم پہ ایک ٹائم پہ 2 بھینسیں یا 2 سے زیادہ یا گائے جو ہیں 1 یا 2 سے زیادہ جو ہیں وہ بچہ جنتی ہیں، ان کی پارچوریشن ہوتی ہے، تو آپ کوشش کیجئے کہ جس بھینس یا گائے کی عمر سب سے زیادہ ہے اس کی بوہلی تمام بچوں کو پلائیں، کیونکہ اس جانور نے اپنی زندگی میں زیادہ بیماریاں دیکھی ہیں، اور انہی بیماریوں کے خلاف جو قوت مدافعت ہے وہ اس بوہلی میں موجود ہے۔ اور یہ ایک اہم ترین کام ہے جو کہ آپ نے سر انجام دینا ہے تاکہ اگلی نسل جو ہے وہ محفوظ ہو سکے۔ اس پیغام کو ایک فارمر سے دوسرے فارمر تک ضرور پہنچائیے۔ کہنے کو یہ 3-4 باتیں تھیں، لیکن یہ ایسی باتیں ہیں کہ جو آپ کے نفع کو بڑھائیں گی۔ ہماری اس ویڈیو سے آپ کو نفع پہنچے تو آپ اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے۔ ہمارے چینل لائف سٹائل ہیلتھ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ٹائم پر مل سکے۔ نئے آنے والے ساتھی ہمارے چینل لائف سٹائل ہیلتھ کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔